अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारा आज का मौजू एक बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत अपने अंदर समोए हुए है। हमारा बच्चा बच्चा मौला अली की मशहूर ज़माना तलवार ज़ुल्फ़िकार से वाकिफ़ है। हम ये भी जानते हैं कि ये तलवार हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जंग उहुद में अता की गई थी, लेकिन इससे ज़्यादा हमें इसके पस मंज़र के बारे में कोई ख़बर नहीं। ये तलवार कैसे बनी, कैसे नाजिल हुई, किसको कब अता की गई और हज़रत अली तक कैसे पहुँची। ये वो पोशीदा मतालिब हैं जिन पर रोशनी डालना इंतहाई ज़रूरी और अहम है। नाज़रीन, कुरान मजीद में सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में इरशाद रब्बानी है, और हमने ख़ास लोहा नाजिल किया जिसमें सख्त खौफ है और लोगों के लिए नफ़ा भी, और ये गर्ज भी कि अल्लाह ये जान ले कि इसकी और इसके रसूल की बग़ैर देखे कौन मदद करता है। नाज़रीन, तफसीर बुरहान में अल्लामा हाशिम बहरानी ने लिखा है कि अल्लामा इब्न शहर आशोब ने तफसीर सिद्दी से बरिवायत अबू साले हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से खुदा ताला के इस कौल की ये तफसीर नकल की है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम के साथ जन्नत से तलवार ज़ुल्फ़िकार नाजिल फरमाई थी और उसको जन्नत के दरख्त से, जिसका नाम हुब्बुल अलास है, पैदा किया था। फिर उन्होंने फरमाया कि आयत में शदीद का मतलब ये है कि हज़रत आदम इस तलवार के ज़रिए से अपने कुल दुश्मनों से जो जिन्नात में से थे और शयातीन में से थे लड़ा करते थे, और उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि मेरे अंबिया बराबर इसके ज़रिए से लड़ते रहेंगे और ये नबी के बाद नबी और सिद्दीक के बाद सिद्दीक को पहुंचती रहेगी, हत्ता कि इसके वारिस अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम होंगे। बस वो नबी उम्मी के साथ होकर उनके दुश्मनों से इसके ज़रिए से लड़ेंगे। और आयत में मुनाफ़े लिन्नास के ये मानी है कि मोहम्मद व अली के लिए इसमें बहुत कुछ नफ़ा होगा, और इन्नल्लाह कवियुन अज़ीज़ के मानी ये हैं कि अल्लाह ताला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के ज़रिए से कुफ़ार से इंतकाम लेगा और उनको जलील करेगा। इससे आगे अल्लामा इब्न शहर आशोब ने फरमाया है कि हमारे उलमा में सब के सब ने ये रिवायत की है कि इस आयत में हदीद से मुराद ज़ुल्फ़िकार है, जो अल्लाह ताला ने आसमान से जनाब रसूल खुदा पर नाजिल फरमाई और आ हज़रत ने जनाब अली को अता फरमाई। नाज़रीन, ये तलवार हज़रत अली अलैहिस्सलाम को जंग उहुद में रसूल अकरम ने अता फरमाई, या बरिवायत दीगर जिब्राईल अमीन इसे लेकर नाजिल हुए। अभी हम इस तलवार के सिलसिले में कुछ नवादिरात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। नाज़रीन, किताब अर्जुल मतालिब में एक तवील रिवायत बयान की गई है, जिसका सिर्फ एक हिस्सा हम इख्तसार के तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इब्न अब्बास रिवायत करते हैं कि जब खैबर से जनाब अमीर वापस लौटे तो ज़ुल्फ़िकार उनके हाथ में थी। जनाब सैयदा से कहने लगे, या फातिमा, आपने ज़ुल्फ़िकार के जौहर देखे कि खुदा ने इसके ज़रिए से खैबर को फ़तह किया है। जनाब सैयदा हंस पड़ी। उस पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि फातिमा, क्या आपको ज़ुल्फ़िकार की फ़जीलत से आगाही है? जनाब सैयदा ने फरमाया, मैं आपके जानने से पहले इसको जानती हूँ। इस रिवायत में बीबी ने आगे चलकर बयान फरमाया है कि रसूलुल्लाह जब मेराज पर गए और आपको जन्नत में ले जाया गया तो रसूलुल्लाह सुर्ख सेब के एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हुए और उसकी जड़ के नीचे ज़ुल्फ़िकार दबी हुई थी। उस पर लिखा हुआ था कि ज़ुल्फ़िकार के सिवा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई बहादुर नहीं, और उनकी ज़ौजा ज़हरा है। बस उस वक्त से मैं इसकी यानी ज़ुल्फ़िकार की फ़जीलत को जानती हूँ। नाज़रीन, किताब सफ़रनामा मखदूम जहानिया जहां गश्त में नकवी अल बुखारी सादात के जद्दे आला जहानिया जहां गश्त लिखते हैं
کہ جب رسول خدا معراج پر تشریف لے گئے تو آپ کو سیب پیش کیا گیا۔ جب آپ نے اسے ہاتھ میں لیا تو وہ سیب دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑے سے ذوالفقار خلق ہوئی اور دوسرے سے نور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی میں آ گیا۔ اس وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ صاحب ذوالفقار ہوئے اور خاتون جنت حضرت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے شوہر ہوئے۔ ناظرین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کو دوبارہ کھولنا چاہا تو حضرت علی علیہ السلام نے غیظ و غضب کی حالت میں اسے نیام سے باہر نکالا، جسے دیکھ کر قبر کھولنے کی خواہش لے کر آنے والے افراد واپس چلے گئے۔ اس کے بعد ذوالفقار 25 سال تک نیام میں رہی اور 25 سال کے بعد جنگ جمل کے موقع پر نیام سے باہر آئی۔ یہ جنگ 10 جمادی الثانی 36 ہجری کو بصرہ کے مضافات میں لڑی گئی تھی۔ ناظرین، ذوالفقار کا تذکرہ صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ دیگر آسمانی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ زبور کے باب 45 میں بیان کیا گیا ہے، تو بنی آدم میں سب سے حسین ہے، تیرے ہونٹوں میں لطافت ہے، اس لیے خدا نے تجھے ہمیشہ کے لیے مبارک کیا ہے۔ اے زبردست، تو اپنی تلوار کو جو تیری حشمت و شوکت ہے اپنی کمر سے حمائل کر اور سچائی اور علم اور صداقت کی خاطر اپنی شان و شوکت میں اقبال مندی سے سوار ہو، اور تیرا داہنا ہاتھ تجھے ہیبت والے کام دکھائے گا۔ اسی طرح مکاشفہ یوحنا کے باب نمبر 12 میں رسول خدا سے متعلق پیش گوئی میں اس بچے کا ذکر ہے جو لوہے کا عصا لے کر سب قوموں پر حکومت کرے گا۔ ناظرین، پیش کردہ یہ دونوں جملے جناب رسول خدا اور امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں، اور ان میں جس تلوار اور لوہے کے عصا کا صراحتاً ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف ذوالفقار ہے۔ آئیے ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ اس تلوار کا نام ذوالفقار کیوں ہے۔ لغات فارسی کے مطابق فقار کے معنی ریڑھ کی ہڈی کے ہے۔ یہی معنی جامع اللغات میں بھی بیان کیے گئے ہیں۔ عربی کی مشہور ڈکشنری المنجد میں بھی الفقارہ کے معنی ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے ہی ہیں۔ اسی طرح منتخب اللغات، مہذب اللغات اور لغات کشوری میں بھی یہی معنی بیان ہوئے ہیں۔ کتاب عمدۃ المطالب کی جلد اول میں شیخ صدوق کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت بیان کی گئی ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تلوار کا نام ذوالفقار اس لیے پڑا کہ اس کے بیچوں بیچ لمبائی میں ایک حظ یعنی ایک حصہ یا پورشن ایسا تھا جو انسان کی ریڑھ کی ہڈی کے بالکل مشابہ تھا، اس لیے اس کا نام ذوالفقار ہو گیا۔ یہ وہ تلوار ہے جس کو جبرائیل آسمان سے لے کر نازل ہوئے تھے۔ اس کا قبضہ یعنی اس کا دستہ چاندی کا تھا، اور یہ وہ تلوار ہے جس کے متعلق ایک منادی نے آسمان سے ندا دی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ناظرین، اکثر مورخین اور علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ تلوار کے ایک طرف دھار جبکہ دوسری طرف ریڑھ کی ہڈی کی طرح اونچی نیچی تھی۔ تلوار چلانے والے اور فنون حرب سے آگاہ ماہرین یہ جانتے ہیں کہ ماہر تلوار باز لڑائی کے دوران اپنی تلوار کی دھار بچا کر رکھتے ہیں۔ اگر مخالف ان پر اپنی تلوار سے وار کرے تو جنگجو کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مخالف کی تلوار کا وار اپنی تلوار کی دھار پر روکنے کی بجائے تلوار کی پشت پر روکے، تاکہ اس کی تلوار کی دھار محفوظ رہے اور مخالف کی تلوار کی دھار کند ہو جائے۔ لیکن اس طرح کے وار روکنے میں ایک قباحت یہ ہے کہ کسی داؤ میں مخالف کی تلوار جنگجو کی تلوار کی پشت سیدھی ہونے کی وجہ سے پھسلتی ہوئی ہاتھ کے قبضے تک پہنچتی ہے، جس سے ہاتھ یا بازو کے زخمی ہونے یا کٹنے کا اندیشہ بہرطور موجود رہتا ہے۔ لیکن اگر تلوار کی پشت سیدھی نہ ہو، اونچی نیچی ہو، تو پھر مخالف کی تلوار اس اونچی نیچی سطح کی گہرائیوں اور رکاوٹ کی وجہ سے
फिसलने से रुक जाती है। दोयम ये कि कुछ तलवारों की पुश्त पर तेज आरी नुमा दंदाने या दांत बनाए जाते हैं ताकि जब तलवार को मुखालिफ हमला आवर के पेट में घोंप कर वापस खींचा जाए तो उसके दांत मुखालिफ की अंतड़ियां वगैरह खींचकर बाहर ले आए। नाजरीन, इस मजमून की तहकीक हमें तलवार पर रीढ़ की हड्डी की बनावट या निशान की खोज में जापान में बनने वाली नादिर और नायाब तलवारों सैमुराई और कटाना तक ले गई। यूट्यूब पर सैमुराई और कटाना तलवारें बनाने की कई वीडियोस दस्तयाब हैं। इन तलवारों का फौलाद बनाने और उन्हें सैकल करने का तरीका, यानी इनको तेज करने और उनकी धार बनाने का तरीका पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो इन तलवारों के बनाने के लिए इंतहाई खास लोहे को फौलाद में तब्दील करने का अमल इंतहाई दिलचस्प है। सिर्फ एक तलवार बनाने के लिए लोहे को फौलाद बनाने का अमल कई दिन पर मुहित है, जिस पर लोहार रोजाना कई कई घंटे मेहनत करते हैं और लोहे को बार बार सुर्ख करके मुख्तलिफ मदारिज से गुजारने के बाद फौलाद के एक छोटे से टुकड़े में तब्दील करते हैं। नाजरीन, फिर उस लोहे को सुर्ख करके उसे बार बार मोड़ा या फोल्ड किया जाता है, जिससे लोहे का ये टुकड़ा तह दर तह लोहे में तब्दील हो जाता है। एक आम कटाना या सैमुराई तलवार 2,64,000 लेयर्स या तहों पर मुश्तमिल होती है। इसके बाद के मराहिल में उस लोहे को तलवार की शक्ल देकर उसमें मजीद सख्ती पैदा करने के लिए जापानियों के यहाँ लोहे की टेम्परिंग यानी सख्ती का अमल भी बहुत मुख्तलिफ है। उस तह दर तह लोहे, जिसे डमास्कस स्टील कहा जाता है, खास किस्म की मिट्टी लगाकर भट्टी दी जाती है और कई घंटे लाल होने के बाद उसे पानी और दीगर केमिकल्स में डुबोकर टेम्पर किया जाता है। टेम्परिंग के इस अमल से उस तलवार के लोहे का जौहर उसकी सतह पर नमूदार हो जाता है, जिसका पैटर्न रीढ़ की हड्डी के मोहरों की तरह का होता है। रीढ़ की हड्डी के मोहरों का ये लहरदार पैटर्न जापानी जबान में हामून कहलाता है और तलवार के ब्लेड पर देखा जा सकता है। नाजरीन, ये जापानी तलवारें इस कदर तेज और सख्त होती हैं कि अक्सर औकात मुखालिफ की तलवार तक को काट कर टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। नेशनल जियोग्राफिक टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री में ये बताया गया था कि दूसरी जंग अजीम के दौरान एक जापानी जनरल की कटाना तलवार ने मशीन गन की नाली काट डाली थी। इल्मुल आदात की रोशनी में जुल्फिकार के अदद जमा किए जाएं तो हासिल जमा 2 बनता है। सैयद इर्तजा अब्बास नकवी ने अपनी किताब तारीख जुल्फिकार जिल्द अव्वल के सफ़ा 196 पर तहरीर किया है कि 2 के अदद की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये रसूल खुदा और हजरत अली अलैहिस्सलाम के नामों का अदद है। ज़ाते बारी ताला ने नूर के 2 टुकड़े किए, एक से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे से हजरत अली अलैहिस्सलाम को खल्क किया। 2 का अदद रखने वाली जुल्फिकार इन दोनों हस्तियों के पास रही। वो तेगे 2 पैकर थी, इलावा इसके 2 धारी तलवार भी थी। नाजरीन, जुल्फिकार से पहले तलवारों के सरों का 2 शाखा होना नहीं मिलता और खुसूसन अरब इस तरह की तलवार से बिल्कुल आशना न थे। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने तलवारबाजी के फन को अरूज बख्शा और रोक और काट के वो हमले और दाव पेच ईजाद किए कि जिनकी तारीख में नज़ीर नहीं मिलती। हजरत अली अलैहिस्सलाम का हाथ अल्लाह का हाथ है, जिसे यदुल्लाह कहकर पुकारा गया है और खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम को सैफुल्लाह का लक़ब अता किया गया है। अल्लामा रजब बरसी अपनी किताब मशारिकुल अनवारुल यकीन में बयान करते हैं कि जब हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जुल्फिकार का वार मरहब पर किया तो अल्लाह ने जिब्राइल को हुक्म दिया कि हजरत अली के हाथ को रोके, वरना जुल्फिकार मरहब के 2 टुकड़े करती हुई जमीन की 7 तहों को काट कर 2 टुकड़े कर देगी। जिब्राइल ने रसूल अकरम से बयान किया कि मैंने अपने परों पर कौम लूत के 7 शहरों को जमीन की 7 तहों समेत इस कदर बुलंद किया कि अर्श के रहने वाले उनके मुर्गों की अजानें और बच्चों की आवाजें सुनते थे। मैं तमाम रात अल्लाह के हुक्म के इंतजार में उन शहरों को अपने बाजुओं पर उठाए खड़ा रहा और मुझे उनका वजन बिल्कुल महसूस न हुआ।
جب مجھے حکم دیا گیا کہ میں حضرت کے بازو کی طاقت کو اپنے بازوؤں پر روکوں کہ کہیں زمین نہ کٹ جائے، تو جناب امیر کی ضربت کی سنگینی ان شہروں کی سنگینی سے زیادہ اپنے پروں پر پاتا ہوں، حالانکہ میرے ساتھ میکائیل اور اسرافیل بھی اللہ کے حکم سے پیچھے سے حضرت علی کے ہاتھ کو تھامے ہوئے تھے۔ ناظرین، ذوالفقار کے سامنے خواہ مخالف کی تلوار آئی یا مرہب کا پتھر اور فولاد سے بنا ہوا خود یا اس کی لوہے کی زرہ، ذوالفقار نے سب کو کاٹ کر مرہب کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھ میں آنے کے بعد ذوالفقار نے سب سے پہلا قتل جنگ احد میں خالد بن سفیان کا کیا، پھر اس کے 9 بھائی بتدریج جناب امیر علیہ السلام کے ہاتھوں ذوالفقار سے قتل ہوئے۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی بیان کردہ روایات کے مطابق ذوالفقار کا دستہ چاندی کا اور اس کی میان کا رنگ سبز ہے۔ تلوار کی لمبائی 7 بالشت جبکہ چوڑائی 1 بالشت ہے۔ ذوالفقار کے بارے میں وہ تمام روایات جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے کسی مشرک و کافر کی ملکیت تھی اور مال غنیمت میں رسول اللہ کے ہاتھ آئی، ایسی تمام روایات ضعیف اور جھوٹی ہیں۔ جناب امیر علیہ السلام کے بعد ذوالفقار ہر امام کے پاس رہی اور یہ امامت کے ودائع یعنی وراثت امامت میں شمار کی جاتی ہے۔ اس وقت یہ امام مہدی علیہ السلام کی ملکیت میں ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو اسے ساتھ لے کر آئیں گے اور اسی کے ذریعے فتح و نصرت حاصل کریں گے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے محمد و آل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔